السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. فيديو اليوم سنتطرق للصفحة 88 لاباج 88 unité 3 semaine 4 la protection contre les dangers, الوقاية من الأخطار, mes apprentissages en français, 3e année de l'enseignement primaire. J'écoute et je repère. J'écoute et je repère. أسمع وأحدد. Et, elle, est. Et, elle, est. Je répète. Et, elle, est. Une hirondelle, une hirondelle, une tigresse, une tigresse. Et, elle, est. عندنا واحد المقطع صوتي جديد، عندنا واحد لوسون جديدة اللي هي et, elle, est. Écoute, tape les mots puis écris le nombre de syllabes. Alors غادي نسمعوا نقراو لي مو ونكتبوا عدد المقاطع الصوتية الموجودة في كل كلمة. Une pelle, une pelle, une chouette, une chouette. La maîtresse, la maîtresse. Une hirondelle, une hirondelle. Regardez bien. Elle, d'elle, chouette, ouette, maîtresse, S. Une tablette, est. Une tablette. Une tigresse. Une tigresse, S. Alors دابا غادي نحددوا عدد المقاطع الصوتية. Une pelle, pelle, pelle. Une syllabe يعني واحد المقطع صوتي واحد. Une chouette, une chouette. Deux syllabes. La maîtresse, la maîtresse. La maîtresse. La maîtresse. Deux syllabes. La maîtresse. Deux syllabes. Une hirondelle. Hirondelle. Del, elle. Une hirondelle. 1, 2, 3. 3 syllabes. Une tablette. Une tablette. Tablette. 2 syllabes. Une tigresse. Tigresse. 2 syllabes. Une tigresse. Alors, une pelle, une syllabe. Une chouette, 2 syllabes. La maîtresse, 2 syllabes. Une hirondelle, 3 syllabes. Une tablette, 2 syllabes. Une tigresse, 2 syllabes. Écoute et repère le son qui se répète puis coche sa case. Alors هنا فهاد لي زيماج اللي عندي هنايا غادي نحدد الكلمات ونقوم بتحديد الصوت اللي كيتعاود اكثر من مره، في كل مره كيتعاود معايا نفس الصوت ونحدد الخانه ديالو. poubelle, poubelle, poubelle. L'échelle, l'échelle. Hirondelle, hirondelle. Jumelle, jumelle. Alors, le son qui se répète, c'est le son L. L. Le son qui se répète, c'est le son L. Pardon. نقول الكلمات. Poubelle, échelle, hirondelle, jumelle. Poubelle. Le son L se répète deuxième syllabe في المقطع الثاني.
poubelle, échelle, deuxième syllabe. Hirondelle, troisième syllabe. Jumelle, jumelle, deuxième syllabe. Entoure le groupe de lettres et souligne le groupe de lettres L chaque fois que tu le vois. Alors, هنا غادي ندوروا على لي جروب دو لتر ندوروا عليها وغنسطروا على لي جروب دو لتر ال نعملوا سطير كل مره كنشوفوها chaque fois que tu le vois. Une poubelle elle. Alors عندنا سطير نعملو واحد سطير. La presse, la paresse, la paresse. عندي هنا le son S ما عندي لا le son et le son L. La paresse. Une malle, une malle. Le son L, je souligne. Alors, une malle, une malle. انتبهوا معايا هنا عندي اون مال اذا ما عنديش لو سون ال عندي مال الوغ ما غنوضعوش سطير ما غاديش نسطر على لان عندي هنا ال مال. une couette, une couette, une couette. Alors je l'entoure, entoure, La fourchette, entoure le son Une semelle, le son L. Le son L. Encadre les mots qui renferment et souligne ce qui renferme S. Alors, on a les mots اللي عندنا فيهم le son داخل إطار يسولين غنوضعو سطير تحت لي مو اللي فيهم لو سون اس. لا بريس alors je souligne. La paresse, une masse ما عنديش لو سون اس عندي masse ماشي masse. La dentelle, le mérite. Une canette, le son est. Alors, نوضعو في الإطار, encadre. Le sel. Une brouette, le son est. La cadette. Alors, j'encadre. نديرو إطار. Des miettes. Une assiette. Le son est. Une caresse. Le son S. Alors, je souligne. كما كتلاحظوا كنسطروا على لي مو اللي عندهم لو سون اس وكنكادريو لو سون ات. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه فيديو اليوم. اضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.